চলো আজি চুরে করে কারইমু আজি চুরাই করে খারইমু আজি नहीं चुराला तो घर के नहीं तू चलो চলো চলো भूत रे भागो रे এবার ভূত নেই না मैं घर के भागसी नहीं बो की बेला ना इमने केते बिल का आसबे जे कॉल कर देखसी चुरे जीवा अछि हेलो कुणाल ए टाइम हैला ना रे चुरे जीवा छे जल्दी आसो 7:02 हैला ना गा जल्दी आसो আসলু কেবো এই কি লোক সব কেনা গলে বো রবো চন্দন কে কল করে দেখো চাই চন্দন भी तो আসি বলতিলা যে हेलो चंदन केन अछु रे टाइम होला ना कुणाल में अछु जल्दी का আসু যে বইলা কি নাই রে होय रे था 5 मिनट छाड़ी को आसु जे ওই তুমি না আবে ছাড় দে बोला वो कॉल करो हां था कॉल कर देखो जा हेलो ऋतु केन अछु रे कुणाल चंदन सब आसले ना तिला सोचना देख जल्दी का ऋतु कहाँ बोला वो ए जासु जे रास्ता नहीं छे परे हाँ हाँ काना बोते लेट कर लितई भी মই ক্লাসমেট ওটি ওয়ান বার কস্টমার আইডা দিলা তো খেলুছিলি जे जितलो का आरो হে করে মগ ঘরে পাটি মশলা দিছি না हां बोल का दान ताले ए केन यूज जे 15 बजे नहीं करी तो नहीं नहीं काके ওই লোক আমি খুশ করে লেছি নাই বো মুই বি নাই কইবার কাকে कर दईबो मैं भी नहीं कोई बाबू करे हां ताले बोल কথা चलो रंदा ला मिशन के চলো चलो ताले চলো আজি চুরে করে কারইমু কি চুরাই করে খারইমু आज नहीं चुराला तो घर के नहीं तू चलो চলো চলো देखो तो रेट कान रे ওই রে ওই এ পরে তুমি লেট মার দেখ দোকানে যে দেখ মা मैं पुथे मार देखसी ए भूत रे भागो रे দেখি দে ভূত কেনে গলা আজি রো দেখুছে সেই ভূত নাই না রে 5 মিনিট और तू সেই ভূত ভাগলে পলা মানা হ্যাঁ হ্যাঁ 5 মিনিট হেলা না वो দেখি দেখ সে ভূত গলা নাকি নেই জি পলা লাগে রে বা দেখছি ঘর কে যাবার আছে এবার ভূত নেই না मैं घर के भागसी जो आर भाई मने दादा माने आमे कहूँ इटा प्रकाश ब्लॉग नु चैनल नु आमे देखी पारथिबो आमे एती रात ने तम लाई मेहनत करचू प्लीज लाइक गुटे करबो सब्सक्राइब गुटे करबो और कमेंट गुटे करबो कान हला बो तू घर के नहीं जिबार जे সেটা নাই কো কে हां एबे जानली पार्ट 2 आसबा नहीं भूलबो।